नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण भर। मैं ऑल असम भर समाज काछाड़ जिला कमेटी का साधारण संपादक हूं और आज हम सब हमारा प्रेसिडेंट भी आए हुए हैं और श्रीमान हरिनाथ भर महाशय और साथ में हमारा और एग्जीक्यूटिव बॉडी का और विभिन्न दायित्व में रहने वाले सभी लोग आए हुए हैं। हम लोग बेहद खुश हैं। आज हम लोग का दीर्घ दिन का जो हम पीछे पड़े हुए थे, जिसके हम प्रयास चला रहे थे ओबीसी के कैटेगरी में आने के लिए, हमारा जाति स्टेट लिस्ट में कहीं भी कोई लिस्ट में नहीं था। हमारे बच्चे लोग बहुत सा हर क्षेत्र में डिप्राइव होते थे, लेकिन हम लोग का आसाम का अभी का जो चीफ मिनिस्टर माननीय डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने हम लोग को उनका प्रयास से उनके द्वारा हम लोग अब आज ओबीसी स्टेट लिस्ट में शामिल हुए हैं। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और सबसे ज्यादा हम लोग कृतज्ञ प्रकाश करते हैं हम लोग का राताबाड़ी का विधायक श्रीमान विजय मलाकर जी, जिन्होंने हमेशा हम लोग को साथ दिया। जब भी गए उन्होंने बोला कि हो जाएगा सर से, मैं बात कर रहा हूं, बहुत जल्दी होगा। और ये बोराक वैली के जितना भी विधायक है सभी भी थोड़ा बहुत सभी हम लोग को हेल्प किए हैं, इसलिए आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि आगामी में हम लोग को जो जैसे कि हम लोग को टीजीएल चाहिए और नॉन क्रिमिनल्स के आवता में भी आना चाहिए, क्योंकि स्टेट लिस्ट के ओबीसी में होने से नहीं होता। हम लोग को सेंट्रल ओबीसी भी चाहिए। ये भी उम्मीद रखता हूं कि उन लोगों का आशीर्वाद हम लोग को ऊपर रहेगा, हमेशा बने रहेगा। हम लोग भर समाज काछाड़, हाइलाकंदी, करीमगंज जहां भी हैं, हम सब एक साथ आजीवन हम लोग बीजेपी के साथ रहेंगे और हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। हम सब हमेशा उन लोगों का आभार व्यक्त करते हैं और कृतज्ञ रहेंगे। नमस्कार, আমি সীতারাম ভর, অল আসাম ভর সমাজ কল্যাণ সংস্থা কাছাড় জেলা কমিটির সহ সম্পাদক। আজকের এই শুভ দিনে আমরা আমাদের যে দীর্ঘদিনের দাবি ছিল আমাদেরকে ওবিসি তালিকা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, সেই দাবি আমাদের পূরণ করেছে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বাধীন সরকার। তার জন্য আমরা ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তৎসঙ্গে আমাদের বরাকের যারা সব বিধায়করা ছিলেন তারাও আমাদেরকে খুব সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। যার কাছে আমরা চিরঋণী হয়ে থাকবো তিনি হলেন আমাদের রাতাবাড়ি সমষ্টির সম্মানিত বিধায়ক শ্রী বিজয় মালাকার মহাশয়। উনি শুরু থেকেই আমাদের পাশে ছিলেন আর উনি আমাদেরকে সব রকম সহযোগিতা করেছেন। আমরাও আজকে কথা দিচ্ছি যে আমরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা ওনার সাথে থাকবো এবং আমরা ওনার রাজনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি, ওনার দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আর আমাদের আগে যে আমাদের সম্পাদক মহোদয় বললেন যে দাবিগুলো আছে, আমরা আশা রাখছি যে আমাদের আসাম সরকার এবং আমাদের বিধায়ক এবং আমাদের যে মন্ত্রীদ্বয় যারা আছেন বর্তমানে মাননীয় শ্রী কৌশিক রায় মহাশয় এবং শ্রী কৃষ্ণেন্দু পাল মহাশয়, ওনাদের সুদৃষ্টি এবং কৃপাদৃষ্টি আমাদের দিকে থাকবে, যাতে ওনাদের একটা বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা আমাদের সেন্ট্রাল ওবিসি যেটা আমাদের একটা দাবি আছে, কারণ ওগুলো না হলে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন সংস্থায় যে আমাদের ইউথরা যখন ইয়েতে যায় অ্যাপ্লাই করে তখন আমাদের দরকার পড়ে। আমরা আশা রাখছি যে ওনারা আমাদের এই দাবি পূরণে সচেষ্ট থাকবেন এবং আমাদের উপর ওনারা যে কৃপাদৃষ্টি করেছেন আরো কিছু করবেন, যাতে করে আমাদের দীর্ঘদিনের যে সমস্যা শুধু স্টেট লিস্টে নয়, আমাদের দাবি যেটা হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রাল লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী এবং আমরা এর জন্য আমরা সবসময় ওনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।